magpapalaro tayo ng scratch card. Scratch it. So, each card, meron siyang corresponding amount. Pwedeng bokya din, or pwedeng secret. Excited sila. May nag-uhugas pa dun, oh. Ang grand prize nito is 1,000 pesos. Wow! 1,000! Magaling ka dyan. Sige na. So, unang bubunot yung pinakabata. Ako muna yun. Pinakabata. Go. Go na. Okay, start na, Kuya Aaron. Ito, nagmamathematics pa ako. Bintana na lang daw. Wala, invalid yan. Wow, ayan. Ano, scratch na ba? Scratch. Saan po dito? Yan sa may legs mo. Yan. Hit. Wow! Magkano? 50 pesos! 50 pesos. Oh, 50 pesos. Oh, I get it. Okay, next. Nakita ko dyan, ha? Ano ba yan? Isa lang. Taya naman. Ano ba yan? Isa-isa lang. Wait lang. Isa-isa lang. Okay. Isa lang. Umayos ka. Isa lang. Ayan na. Scratch. I get red luck because of chicken. Wow! Wow, 50! Next, si Ate Ashley. Gusto mo na? Wala akong kinalaman dyan, ha? Hindi ko na alam kung ano yung mga yan. Subukan mo lang. 50 yan. Wala din yan because favorite siya. Wow! Ikaw na next. Pwede pa latan. Mathematician yan eh. Hindi niya mahuhula. Go, do it. Ay, Makari. Gamble. Gamble mo. Ay, di ba si ano? Yan muna. Hindi pa. Si Ate Awan. Ay, ayoko nang may video. Hindi ka kasali eh. Sino nakakuha nito? Bokya! Wait lang, scratch ko yung sa akin baka 500. Ay, scratch ko muna yung sa akin baka 500. 80K. 80K. Next, si Joshua. Josh. Bokya din daw. Happy New Year! Happy New Year! Bakit wala na yan? Wala na. Scammer! Ay ka na. Gold digger siya eh, gold digger. Look! Hello! Ako? Di na sana. One.
Magkano? 100! Hindi nyo na. So, for next year. Oy! Ako pa! Sabi mo 3 lahat. Sino na to? Dito talaga. Ang daya! Sige, mama. Daya. Daya! Alam mo, nire-reserve talaga to for next year. Daya! Wait for next year.